उन्होंने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया जो मेरा सवाल था, उससे इन रिलेटेड बातें की। ह्यूमैनिटेरियन भाई क्योंकि होस्ट थे और उन्होंने कहा कि जवाब हो गया। मैंने इनकी मदद चाहिए है कि आप मुझे बता दें इन तीनों ऑप्शनों में से जो मैंने सवाल में लिखे हुए थे उन्होंने कौन से ऑप्शन चूज किया है, किस किस्म की मोहर इन्होंने करार दी है। इसके ऊपर मेरे प्यारे भाई ह्यूमैनिटेरियन भाई ने कहा कि मुझसे ना पूछें आप, क्योंकि मैं इन चीजों को पढ़ चुका हूं, ये कर चुका हूं, वो कर चुका हूं। मैं मेरे ह्यूमैनिटेरियन भाई आपसे आपका अकीदा नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि ये जो जवाब आपकी जेरे सदारत दिया गया था वो इन तीनों में से किस कैटेगरी में गिरता है आपके मुताबिक? क्या नबूवत के इजरा की कैटेगरी में गिरती है वो मोहर, या वो मोहर जो है वो खातमियत की मोहर है, या इनके अलावा उन्होंने कोई और तीसरा बताया? आप भी माशाल्लाह साहिब अकल हैं, आप ठीक है मजहब नहीं जानते, लेकिन सवाल भी आपने सुना, जवाब भी आपने सुना। आप बताएं वो जवाब उन्होंने जो दिया वो मोहर किस कैटेगरी की है? बहुत शुक्रिया सर। जी आवाज आ रही है दोस्तों को? मुझे नहीं। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ? पहले दो ऑप्शन मेरे ख्याल उन्होंने लए सन, जिस तक मैंने समझ आई है। पता नहीं मैं पूरा नहीं ਉਹ सुन सकिया। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਜਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਖਤਮੀਅਤ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਜਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੈਟਸ ਇਟ। सिकर साहब को पुछ लो, उन्होंने तफसील नाल तुहानू दस्सिया सी, तफसील तुहानू दस्सी सारी और बारहा दस्सी सी, जिस तक मैनू याद है। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਜਰਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚਲਾਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਵਾਲਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਸ ਤੇ ਸਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਡਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੋ ਜਿਸ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਅਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੋ ਜਿਸ ਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ओ भाई खातिमुन नबीन का मतलब है कि हजूर सल्लम जैसा दुनिया में उस मुकाम तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਆ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਇਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੂਵਤ ਨਾ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਬੂਵਤ, ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਚ ਆਏਗੀ ਨਾ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਅਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਬੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਉਹਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਇਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਜਰਾ ਦੀ, ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੀ, ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੀ, ਨਾ ਇਜਰਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਏ ਦੱਸੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਚਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ अच्छा आगे ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ।
ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਗਰੋਸੇ ਕਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਰੋ ਗੱਲ। जवाब हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਗਰੋਸੇ ਕਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। जी असल च जो मैं समझा ना, मैं अपने कम अकल के मुताबिक तो दसना जो मैं समझा। मोहर दे बहुत सारे मुतालिब होंगे ने, ठीक है। मोहर एक होंदी है, एक खत बना लिखा जाता है, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਲਪ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲੌਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟਿਸੀ ਦੀ ਸੀਲ ਹੈਗੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਆਖਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣੀ ਨਾ। ਹੈ ਗੋਬੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ, ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੱਤੇ ਤਵੇਂ ਤਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਰਹ ਅਹਿਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖਾਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਜਰਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਜਰਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਸਕਾ ਇਹ ਮਤਲਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਸਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਜਰਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਨਾ ਇਜਰਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਓ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हाँ जी ठीक है, मैं दोबारा अर्ज कर देना जो मैं समझिਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੋਹਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਬਣਾਈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਬੀਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦੀਨ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਦੀ। ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੀਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੋਬੀ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹਰ ਇਜਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹਰ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇਜਰਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ABC 1 2 3 ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਜਰਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਪੈਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡ੍ਰੌਪਡ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 3 ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਇਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ?
ہاں جی ਤੁਹਾਡੇ جزاک اللہ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੀਮ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੀ ਹੈ ਖਤਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੈਸਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ हो ਤੁਹਾਡੀ तरफों ऑप्शन आए अब्दुल्ला भाई प्लीज, अब्दुल्ला भाई ना करें, उन्होंने ऑलरेडी हमारी मदद की है, आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अभी आधे घंटे में किसी ने इतनी जरूरत नहीं की कि वो एक ऑप्शन चूज कर ले। एक अल्लाह का बंदा भेजा है किसी ने अलीम भाई की मदद के लिए, उसने ऑप्शन चूज कर लिया, तो आप उसे कह रहे क्यों चूज किए? गलत बात है। अच्छा गोभी भाई शुक्रिया, आपने बताया ना तो ये इजरा की है ना तो ये खातमियत की है, ये कोई थर्ड किस्म है, इसी तरह आपने फरमाया ना सर। मैंने आपको वो थर्ड किस्म बता भी दी है कि दीन मुख्तलिफ आते रहे और ये आखिरी दीन आया, उसके ऊपर सील लगाई गई, वो आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सील लगाएगी कि अब के बाद कोई दीन कोई मजहब अल्लाह की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं एक सवाल करना चाहूंगा, कोई भी भाई उसका जवाब दे दें। जी जी। मेरा सवाल यही फैसल भाई की आवाज नहीं आई, उनका माइक म्यूट है साथ में, वो ना बोलते रहना। जी करें जी, आप भी कर दें। जी, मेरा सवाल ये है, कोई भी भाई जवाब दे सकते हैं। सवाल मेरा ये है कि देखिए, मेरा अकीदा ये है कि खुदा ताला खालिक है इंसान का, जिंदगी का और मौत का। अब सवाल मेरा ये है कि मुशर्रफ के ऊपर भुगती के कत्ल का मुकदमा क्यों दर्ज हुआ था जबकि मुशर्रफ ने उसे गोली भी नहीं मारी थी? ह्यूमैनिटेरियन भाई, अगर मेरा सवाल मुकम्मल हो जाए और फिर भुगती छेड़े जाए तो ज्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि सर, काफी देर के बाद एक बंदा आया जिसने ऑप्शन चूज कर ही लिया है। जी। आपने तो नहीं किया था, आपने माजरत कर ली थी, लेकिन एक बंदा आया उसने ऑप्शन चूज कर ही लिया है, तो तो मुझे उसके लगता साथ है थोड़ी आपका गुफ्तगू सवाल ना हो जाए, complete हो गया या है। भुगती को ज्यादा जरूरी है तो आप भुगती से कर ले, फिर जिस तरह आप मुनासिब समझे। सर, मुझे लगता था कि आपका सवाल कंप्लीट हो गया, आपको जवाब मिल गया है। जी जी, उस की है, मुझे लगे है कि वो फरमा रहे हैं कि ना तो ये इजरा की है और ना ये खातमियत की है, बल्कि ये इन दोनों के अलावा कोई और ही किस्म है। मिसाल के तौर पे तस्दीक, मिसाल के तौर पे और भी एक दो अल्फाज लोगों ने लिखे हैं, हर कोई इनके मुताबिक लफ्ज लिख रहा है। इसीलिए मैंने तीसरा ऑप्शन ओपन रखा था अलीम भाई, कि ताकि जितने भी आपने लफ्ज लिखने हैं लिख लें। अच्छा गोभी भाई, आप मुझे ये फरमाइए, अगर कोई शख्स कहे ये खातमुन नबीन की आयत ही लिखे, यही आयत सूरह अज़ाब की लिखे, और इसमें कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मोहर है, ये मोहर खातमियत की मोहर है, तो वो गलत कहेगा कि सही कहेगा? नहीं, वो भी बात है, वो भी बात क्या बात गलत नहीं कि खातमियत की मोहर है, वो बात ठीक है, मैं मानता हूँ उस चीज को, मगर मैंने जो आपको बताया है कि मुख्तलिफ मज़हब आते रहे और ये आखिरी मजहब दीन इस्लाम अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए चुना, अल्लाह ताला ने चुना ना सारे मज़ाहिब में से कि ये आखिरी है, हतमी है, और ये आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इम्प्लीमेंट करवाया, और वो जो आखिरी मजहब दीन है वो मोहर लगाई आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि ये मेरा दीन है। जब इंसान कोई चीज लेटर खत्म कर लेता है, लिख लेता है, ठीक है ना, तो नीचे सबसे एंड में अपने साइन करता है, डेट लिखता है और स्टैंप लगाता है। तो अल्लाह अच्छा, ताला ने यानी कि वो आपका स्टैंप कहने का मतलब है कि नंबर टू भी ठीक है, नंबर टू भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा नंबर 3 हमने डालना है लाजमी, इसी तरह फरमा रहे हैं आप। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ना, आपके ऑप्शन है, ये मेरे तरफ से सर, नहीं है या आपको किसी और ने दिए होंगे, राय मेरी तरफ से मिलेगी, नहीं है, मैं आपको जो इसका आपको बात है वो बता रहा हूँ। नहीं मिलेगा। है ना, ये इजरा की तो नहीं है ना कि भाई अब कोई नबी आए तो इसी में से निकलेगा, इसी उम्मत में से निकलेगा, नहीं, इस तरह की तो कोई उम्मत नहीं है कि तस्दीक कर रही है जनाब अब किसी को नबूवत मिलनी है तो यही मोहर लग के मिलनी है, ये इजरा वाली तो नहीं है ना। ये आयत आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के लिए, आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई इस वजह से कि दीन इस्लाम की तस्दीक करनी थी आखिरी मजहब होने की, अल्लाह ताला ने आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, समझ रहे हैं? में भी आ जाएगी, इजरा में भी आ जाएगी, खातमियत में भी आ जाएगी, और इनके अलावा इस मोहर को आप और जगह भी इस्तेमाल करेंगे, इस तरह फरमा रहे हैं आप गोभी साहब। जी, जो स्टैंप होती है ना, देखें स्टैंप, अगर इसका आप ही, इसके बहुत सारे मतलब हो, खाली स्टैंप मतलब भी नहीं हो सकता, ये भी मैं आपको बता दूं, खाली स्टैंप एक ही मतलब आप नहीं ले सकते, और भी मतलब हैं, ठीक है। अगर आप ले रहे हैं स्टैंप मतलब,
स्टैंप अब कोई भी लेटर कोई कुछ कोई बंदा मिसाल के तौर पे नबी भाई अखबार देख ले, एक तो अखबार आप देख ले, गुफ्तगू अखबार करें, इशू होती है। कथा कलामी की माफी, ये मैं नहीं मतलब ले रहा, ये आप लोगों के दोस्तों के बताए हुए मतलब है, मैं नहीं ले रहा ये मतलब, ये फिर आप हो गुफ्तगू सकता है जारी किसी रखें। किसी बंदे से कोई ऐसे बात निकल गई हो, मुझे इससे नहीं पता। मैं तो आज पहली बार आपके लाइव में आया हूँ, मैंने देखा। मुझे लगता है इस पे राय तकसीम मिलेगी आपको जहां भी जाएंगे। मुसलमान तो एक ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो दूसरे दोस्त आएंगे ना, उनमें से हर एक का कोई और ऑप्शन होगा, कोई ऑप्शन 1 ऑपरेट कर रहा होगा और कोई ऑप्शन 2 जो कि उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है वो कर रहा होगा, कोई ऑप्शन 3 जिसमें उसने अपने नए अल्फाज डालने होंगे तस्दीक के और पता नहीं किस चीज के और पता नहीं किस किस चीज के, बस सानी डालनी होगी। कोई आएगा वो इन तीनों को कहेगा एट ए टाइम ये तीनों की मोहर है। नहीं ये मेरा अपना एक मुशाहिदा है, सबका पर्सनल जवाब मुशाहिदा है। जो हाँ, ग्रोसे आप किन दुरुस्त साहब ने कह जवाब रहे दिया हैं। यही जवाब है, सही जवाब दिया उन्होंने, जो ग्रोसे किन साहब ने जवाब दिया वो सही जवाब दिया है। यानी कि खातमियत की मोहर नहीं है ये, है खातम वो नहीं वो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया है, जिससे भी पूछेंगे वो लीम यही जवाब साहब है, एक बात मैं भी कर लूं। लीम साहब, काफी देर से मैं खामोश हूं पर मैं थोड़ा बिजी भी था। हाँ जी कर रहे हैं। मुझे जो समझ आई है ना, जो फैसल भाई पिछले 1 घंटे से कह रहे थे ये 3 ऑप्शन है, 3 में से एक ऑप्शन, उन्होंने एक ऑप्शन नहीं चूज किया, उन्होंने तीनों ऑप्शन चूज कर लिए हैं। और यही मेरे ख्याल आप सबका जवाब होता है कि ये तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं, ये भी है, वो भी है, वो भी है और वो भी है। मुझे लगता है इस पे राय तकसीम ही मिलेगी आप जहां भी सवाल करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना जी जी। कि नहीं, मुसलमानों में सवाल करेंगे, मुसलमान इसका एक ही जवाब देंगे और वो ये है कि सिलसिला नबूवत को सील करने वाली मोहर है, बंद करने वाली है, ख़त्म करने वाली है, एक ही जवाब देगा। कोई मुसलमान इस तरह का जवाब नहीं देगा कि ये मोहर से मुराद इजरा है, स्टैंप है, तस्दीक है, इस तरह के कोई मुसलमान जवाब नहीं देगा। ये इन लोगों के मजहब की कैफियत ये है कि ये सारे मानी दुरुस्त मानते हैं। जी मेरी जाती राय ये गलत है। हो जाएंगे, रबत नहीं रहेगा आयत के मायने में, क्योंकि वो लाकिन आया बीच में। हाँ, लाकिन आ गया ना, लाकिन लाकिन आपको इजाजत नहीं देता कि आप पहले तो कह रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, और आगे कह दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी खत्म कर दी। इन दोनों का आपस में रब्त कोई नहीं है, इन दोनों क्या सेंटेंसेस क्या का। कौन सी मोहर बनती है फिर? अलीम भाई नहीं, मैं 10 जो मिनट आपने में दोबारा मतलब ज्वाइन निकाला है वो वलाकिन इसकी इजाजत नहीं दे रहा। हाँ, क्या किस बात की इजाजत देता है? मैं वो 10 आपको मिनट में बताया है, दोबारा जो ज्वाइन हमने करता हूँ अलीम भाई। बताया। किस बात की इजाजत है? सवेर से तो वो पूछ रहे हैं, घंटा हो गया फैसल भाई को पूछते हुए। मकाम मदा है, यानी सबसे आला नबी या नबियों की मोहर। नबियों की मोहर ये है कि जो आने अल्लाह वाला और होगा, नबियों की मोहर जो दोनों आने में वाला फर्क है नबी ना, होगा, क्या उस मानी पे- आप लेते हैं इसका? वो उस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी। मोहर मोहर होगी, नबूवत बस हजूर एक ही सल्लल्लाहु मानी अलैहि वसल्लम लेना, दर्जन मानियों को तो हाथ ना पा लें। एक ये ही भी बात ठीक है, वो बनती भी ठीक है, इन वो भी सारी ठीक है। बातों से नहीं, एक से ज्यादा बात भी बन सकती है, लेकिन ये एट दी एंड सारे एक ही मायने देते हैं। यानी वो कि जब कौन सा सबसे मानी आला है? नबी वो आ कौन सा गया, मानी है? जो सबसे आला होता है उसी की मोहर लगती है ना। फिर यानी नीचे ये आने वाले खातम का नीचे मानी आने वाले अल्लाह है, नबियों अफजल है, पे। अफजल बिल्कुल है, मतलब मोहर है ही नहीं। नबियों की मोहर है लफ्जी तर्जमा। जब मरकब मोहर तो आके अल्लाह दो नहीं ना दो होती, दो अल्लाह और अल्फाज चीज है, मरकब हो मोहर और जाते हैं चीज है। ना। देखो इनकी बातें, याद देखिए किस्सा काट रहे हैं ये। जब खातिम और नबीयीन है जमा, ये दोनों जब मरकब अल्फाज हैं, 2 अल्फाजों का मरकब है, तो फिर इसका मानी बनता है। और भी लुगत में भी इस्तेमाल हुआ, डिफरेंट हदीसों के वो हदीस में मानी इस्तेमाल बता दो हुआ। पाजी, खातम का मानी क्या है? खातमुल शोरा ये इस्तेमाल होते रहे हैं। वो मतलब खातम का मानी क्या सबसे है? आला, सबसे आला आला। शायर, सबसे बस आला आप ये वली। कह दें कि खातम इधर का आएगा मानी सबसे सिर्फ आला अल्लाह है, नबी। ये मतलब भी इसके है, अलावा और बाकी ये सारे भी है मानियों कि को हम जो भी छोड़ते हैं। आएगा उस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी। लो जी अल्लाह भी है तो मोहर भी है। हाँ, तो सबसे आला की मोहर होती है ना। और अल्लाह की मोहर होती, किसने कहा अल्लाह की मोहर होती है? नहीं, जब सबसे आला आ जाए तो आने वाले पे उसकी हाँ, मोहर होगी देखो ना ना। कितने इससे भी पता पंचत चलता तैयार है, करेंगे। जब अल्लाह आ जाए फिर इससे उसकी पता मोहर चलता बन जाती है है, कि कोई- फिर मोहर में कोई सील आला लग नबी जाती हो, है, वही फिर तस्दीक ऊपर उसकी तस्दीक हो उसी की जाती मोहर है, होगी फिर ना बीच फिर। में शनाख्त हो जाती है। ला हौला वला कोई कुव्वता नहीं, इल्ला बिल्लाह। सर दर्द की गोली खा ले, आपका जहन नहीं काम कर सकता वो इन चीजों एक पे। मानी इसका बयान कर दो, जो सारा ग्रोह आपका मानता हो, इसका वो एक मानी बयान कर दो। फैसल भाई को कह दो कि मोहर इसका मानी है ही नहीं, इसका मानी है अफजल, नहीं, इसका मानी है हम वो अल्लाह। बात क्यों करें जो कुरान के खिलाफ है। लफ्जी तर्जमा है नबियों की मोहर। तो मोहर का मतलब तो अल्लाह नहीं होता। नबियों की मोहर, खातमुल औलिया का क्या मतलब होता है? और मोहर का मानी अल्लाह नहीं होता। मेरा और भाई इस दो सवाल अल्फाजों को का हल कर मरकब दो। है। एक मिनट बात सुन लेते हैं।
अगर मोहर मोहर का जो मानी है, अल्लाह होता है। मेरी बात सुने, इंसान बात तो मोहर हो शहर से सकता सुन रहे हैं ना है, आपकी, नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात इंसान सुने मोहर हो सकता है, इंसान मोहर हो सकता है। कि जो मोहर है, लफ्ज़ी तर्जुमा मोहर है ना खातिम का, हाँ, तो इंसान मोहर हो सकता है। क्या मतलब इंसान मोहर हो सकता मतलब ये है कि ये तमसील है ना, ये है? वो मुहावरा सिफत है है, ना। सिफत है। हाँ, तो यही जो है इसी के हिसाब से जो आया है खातमुल शोरा, खातमुल औलिया, फेल है, ये फेल है, सिफत है। ओ यार कित्थों पढ़ के आए हो तुसी? और फेल और सिफत की बात नहीं हो रही। मैंने तो कहा है कि ये मरकब है दो अल्फाजों का, तो खातमुल औलिया। उबैद साहब को भी जवाब देने हैं। उबैद साहब तशरीफ लाए हैं, वो भी जवाब देना चाह रहे हैं। उबैद साहब से पूछते हैं। उबैद साहब सलाम अलैकुम। उबैद जी, वालेकुम सलाम। उबैद जी बताएं, ये कौन सी मोहर है? अजराय नबूवत की है, खत्म नबूवत की है? ये खत्म नबूवत की है। ये खत्म नबूवत की है, ठीक है। अजराय नबूवत की क्यों नहीं है? बस नबूवत खत्म हो जाती है इधर, तो आगे इजरा नबूवत की किधर से लेके आए हम? अच्छा, मतलब वो जो मोहर है वो खत्म नबूवत की है, ठीक है, सही है। अच्छा, ये है जी जवाब आमिर नजीर साहब आपको। आमिर नजीर साहब माइक खोल लो ना अपना। उबैद साहब ने गल मुका दी है, खत्म नबूवत की मोहर है। जी असद साहब आप हैं? ਜਨਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ कैसे हैं आप? ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ यार ਕਰਦੇ ਹੋ? उन्होंने सही बात की है। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ अच्छा, ਨੇ? मेरे में व्हाट्सएप उत्ते आना चाह रहे हैं। व्हाट्सएप ਦਾ ਉੱਤੇ ਲਵਾਂ ਮੈਂ? ਆ ਜਾਓ व्हाट्सएप ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕਣਾ। अच्छा उबैद साहब, जी बोले। उबैद जी आप ने की कौन सी मोहर का हमें बताया खत्म नबूवत की है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ठीक है, इसके बाद किसी ने नहीं आना नबूवत के तौर पे। तो ये कौन सी मोहर का आपने लेकिन बताया? वो मोहर कौन सी है? मोहर किधर जिक्र है मोहर का? किस चीज का? मोहर का, मोहर। खातमुन नबीयीन का लफ्ज आया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही इसमें बात हो रही है। जी तो इसका मतलब जो है वो नबियों को खत्म करने वाली मोहर है, ऐसे ही है। ठीक है, ठीक हो गया जी। असद साहब अब आप फरमाए, फिर व्हाट्सएप आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मैं तो एक बात करना चाह रहा हूँ कि इसका हल नहीं निकलना ना, ठीक है? अच्छा, इसका हल नहीं निकलेगा। मैं सुबह से सुन रहा हूँ बहस 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 करी जा रहे हैं, ठीक है? ये सुबह सीकर साहब थे, ये कह रहे थे आला अफजल, मोर का मतलब है अफजल, ठीक है? फिर ये कहते सीर है, ठीक है? फिर ये कहते मोहर है, फिर ये कहते स्टैंप है। तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलना। एक बात ठीक ही होता है, और मतलब ही अच्छा लेने। भाई लेट मी फिनिश यार, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? थोड़ी ये तरबियत हाँ, सीख तो कर ये आओ ना घर से ये मेरे है भाई तरबियत सीखो। मोर बात में देन इंटरप्ट नहीं करते वन मतलब भाई, है। तरबियत सीखो, घर बात में इंटरप्ट नहीं करते। लेट मी फिनिश, लड़ाई नहीं ठीक है? करनी यार, लड़ाई नहीं करनी। हाँ, अगर आपको है तो आप कर लो, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा भाई, आप सुबह इतने से तो भाई आप बोल रहे हो ना, मैंने सुबह सबक से में तो बोल indicate रहे कर हो दिया, ना, तो लेट अपनी मी की क्या फिनिश जरूरत है? यार। तो सुबह से फिनिश तो इट बोल रहे मैन, हो फिनिश आप, इट, गो अहेड। तो लेट मी फिनिश यार। तो गो फिर अहेड। बात बंद तो आप चुप हो जाए ना तो प्लीज। आपको अगर मैंने इंडिकेट कर दिया तो आपको क्या क्या चीज लड़ गई आपको? अलीम भाई तो करो आप ना धीरे बात, बात ट्रुथ करवाते सीकर हैं, आप साहब, मुझे ट्रुथ मौका ना सीकर देना यार। ट्रुथ सीकर जरा जरा बारी सुकून बारी से। मेहरबानी करें, बारी ट्रुथ बारी सीकर साहब दोनों आप बोलते हैं। माइक म्यूट करें, उन्हें बात कंप्लीट करा दें, कोई मसला नहीं है। नहीं, आप मुझे ये बताएं अलीम भाई, आप मुझे एक चीज बता दें कि अगर असूल आपने रखना है, ठीक है, तो असूल खाली बोलने वाले पे नहीं होता, सुनने वाले पे भी होता है, ठीक है ना? अगर एक भाई मुझे ये बोल रहा है, मुझे से मुराद है कि अगर फर्ज करें एक डिबेटर के साथ वो बोल रहा है कि आप मुझे इंटरप्ट ना करो बात पे, ठीक है, तो वो खुद ही बात पे इंटरप्ट कर रहा है, तो मुझे बताएं क्या उसकी बात की कोई हुज्जत या वैल्यू रहती है? आराम से कह दो कि इंटरप्ट ना करो, बस करो, फिर आगे।
मैं चुप हो बदतमीजी तो जाता हूँ मना भाई। करो। आप यार कौन सी बदतमीजी है यार, अजीब तरह के लोग हो आप, कौन सी आप आगे बदतमीजी बात है? करो, अब बार बार मुझे बातें ना अलीम करो। भाई, और भाई अलीम भाई, आप मुझे ये बता दें कि बदतमीजी कौन सी होती है? बात में इंटरप्ट करना बदतमीजी होती है या बताना तो बदतमीजी भाई होती है? आप हो मुझे ये बता जाता दें। है, आप इंडिकेट तो कर आप दो कि तो मुझे इंटरप्ट भाई ना आप करें, बात खत्म कंटिन्यूसली करें, बात इंटरप्ट अब कर आगे रहे हो चले। ना भाई, आप कंटिन्यूसली इंटरप्ट कर रहे हो। कितनी अच्छा। दफा इंटरप्ट करोगे? या मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लें। मैं नहीं बोलता जी, आप बोल लें। असद भाई, मैं 1 मिनट मुझे दे जरा। अलीम साहब, आप ऐसा करें, असद साहब से पूछ लें, अगर ये खत्म नबूवत के बारे में मुझसे 1 to 1 यहाँ पे डिबेट करना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ, तो बाकी नीचे उतर जाएं। या अगर किसी और से करना चाहते हैं तो हमें नीचे उतार दें। इनसे पूछ लें असद साहब से, ताकि अच्छी तरह से गुफ्तगू हो। ये मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। टाइम लगा दिया। मैं तो भाई, मेरी बात सुने, मैं तो आपसे डिबेट तब करूँ ना जब आप बाकियों के साथ डिबेट करके उनको प्रॉपर आंसर दे सको। बाकियों से तो आपको आंसर दिया नहीं जा रहा, मुझसे डिबेट करोगे आप? खत्म नबूवत का मायने आप लेते क्या हो? आप खुद कंफ्यूज हो। वो फैज 1 to 1 आपसे 3 दफा पूछ चुका है और 3 घंटे से पूछ रहा है। 3 ऑप्शन भी दे दिए हैं, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो आप। ठीक है, एक ऑप्शन भी नहीं करना, 3 ऑप्शन, ये कौन सी अक्लमंदी है कि तीनों ऑप्शन को एक ही जगह पे फिट कर देना आपने? और आप मुझे बात कर रहे हो कि मेरे से डिबेट करनी है। पहले आप खत्म नबूवत के मायने तो सीख लो, फिर देन यू कैन टॉक टू मी ऑन दैट टॉपिक यार। असद साहब आप और हमें रही बताएं बात दूसरी, खत्म नबूवत का ना, खत्म नबूवत का मतलब और मफहूम आप हमें समझाएं। हम सुनते हैं सारे, अहमदी भाई इनकी बात सुने। जी मेरी बात सुनिए, मैं जज़ाकल्लाह। कुछ नहीं समझाना चाह रहा, ठीक है? मैं कुछ नहीं समझाना नहीं चाह भाई, रहा, मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ कि 3 ऑप्शन आपको दिए, ठीक है? मुझे क्योंकि ऊपर लिया गया है कि अपनी राय देने के लिए, ठीक है? मैं डिबेट करने नहीं आया, ठीक है? मैं राय देने आया था, ठीक हो गया? अब मोहतरम है मेरे लिए सब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक 3 ऑप्शन दे दिए हैं। हर बंदा एग्जाम, अगर आप एग्जाम में भी जाते हैं, आपको 3 मल्टीपल चॉइस दे दी, उनमें से एक ही सिलेक्ट करोगे या तीनों ही कर लोगे आप? अच्छा, मैं देखो जवाब देने का अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं जवाब दे दूँ इन्हीं की बात का। जी भाई, आप दे दें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप जी। दे दें अच्छा, जी। लेकिन भाई बात ये है कि अगर लुग़वी लिहाज से और जो अहले ज़ुबान है, अगर वो उस लफ्ज़ को ज़्यादा मानों में इस्तेमाल करते हैं, और कुरान भी उसकी तस्दीक कर रहा है मोहर के तौर पे भी, ठीक है, तो हम वो मतलब लेंगे जिससे कुरान के मुतालब में हुस्न पैदा हो, वसअत पैदा हो, और कुरान के खिलाफ ना जाए। अब इसमें यानी कि आप हमें कैसे रोक सकते हैं? मैं एक जुमला कहता हूँ, फर्ज करें मुनासिब चीनी खाना सेहत के लिए अच्छा है। अब यहाँ से 2 मतलब निकलते हैं, दोनों ही दुरुस्त है। आप मुझे बताएं आप कौन सा लेंगे? आप कहेंगे नहीं मैं दोनों ही लेता हूँ, या आप एक लेंगे? अगर एक लेंगे तो दूसरे का आपको दावा करना पड़ेगा दूसरा गलत है, जबकि दोनों ही सही है। तो अदब को इस तरह समझा जाता है, ना कि ये कि आपके जी अच्छा जी ये मल्टीप्लाई चॉइस दे दिया है, अब एक ही आपने लेना है। अगर सारे तीनों की तीनों निकलते हम तीनों की तीनों लेंगे, अगर 7 निकलते हम 7 ही ले लेंगे, अगर कुरान में उससे तजाद पैदा नहीं होता। अगर अहले जुबान जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं वहां पे मसला नहीं आता। तो हमें खुदा ताला ने आज़ादी दी है, जहन दिया है, अकल दी है, तो अकली लिहाज से जो भी सही बैठी की चीज़ उसको हम ले लेंगे, उसमें क्या मसला है? जी नहीं भाई, आप बिल्कुल बजा कह रहे हो कि आप जो मायने निकलता है वही लेना चाहिए ना, ठीक है ना? अगर 3 ऑप्शन है, आप तीनों कैसे फिट कर सकते हो? अगर वो नहीं करने, अगर आप चीनी वाली एग्जांपल ही मुझे दे रहे हो, तो आप चीनी के दोनों ऑप्शन एक इंसान कैसे फिट कर सकता है अपने ऊपर? एक टाइम पे एक ही फिट होगा ना, या दोनों फिट नहीं ना कर सकते आप? सिक्के के 2 रुख हैं, उछालोगे तो एक ही आएगा आपके हक में, या दोनों ही आ जाएंगे? दोनों ही है, मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ ना। आप अच्छा, आप सिक्का उछालें, आप सिक्का उछालें और दोनों लाके मुझे दिखा दें कि दोनों मैं आपके पास आ जाते बताता हैं। हूँ ना, अभी बताता हूँ। मुनासिब चीनी खाना सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है? अब ये चीनी खाना मैं जो कह रहा हूँ, चीनी हमारी जुबान की चीनी भी हो सकती है, चाइना का खाना भी हो सकता है, और दोनों ही ठीक है। अगर आप एक लेंगे तो दूसरे का इनकार करें आप कि नहीं वो मतलब नहीं निकलता, तो अगर दोनों ही निकलते कि हाँ जी यहाँ से दोनों ही मतलब निकलते हैं, तो कुरान की खात्म नबीन वाली आयत से अगर 7 मतलब निकलते हो और तजाद पैदा ना हो, तो मैं 7 क्या 10 भी ले लूंगा। उसमें अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी लगाई है मुझ पे? मेरी अकल पाबंदी लगा रही है, जुबान पाबंदी लगा रही है, ग्रामर पाबंदी लगा रही है? तो फिर बताएं, अगर नहीं लगा रही तो मैं क्यों भाई उन मुतालब को जो है वो महदूद करूं, जबकि अल्लाह कह रहा है कि ये फसीह व बलीग कलाम है, इसमें वसअतें हैं, गहराइयां हैं। बताएं मुझे क्यों मैं एक मतलब लूंगा अगर ज्यादा मतलब निकल रहे हैं तो? अच्छा, मज़े के साथ आपकी जो मिसाल है ना वही दुरुस्त नहीं है, ठीक है? आप चीनी को चाइना के साथ जोड़े हो आप। चाइनीज को कौन खाता है? मतलब आप कह रहे हो कि मैं चाइनीज लोग खाऊंगा बीच में?
चीनी मैं खाने के लिए आप यूज कर रहे हो वर्ड खाने का, ठीक है। अब चीनी खानी है कि चाइना को खाना है? और चीनी खाना चाइनी खाना को जो हम नहीं जुबान नहीं ओहो जब चाइनी ये जब भाई, चाइनी आपने खाने बोला को है कि आप मुनासिब उर्दू में चीनी खाना। लिखेंगे तो चीनी खाना बनेगा, ये मैंने किताबों में पढ़ा हुआ है चीनी खाना। नहीं जब नहीं चाइनी ठीक है, खाने को आप उर्दू में चीनी खाना भी कह सकते हैं, गलत तो नहीं है ये। थोड़े हमें भी सवाल करने दीजिए, थोड़ी जी सी टाइम हमें भी जी दे जी दीजिए। आप भी जी करें, जी और जी मुकाबला भट्ट साहब भी आ गए हैं, दोनों भट्ट से बान भी आ गए हैं, थोड़ा और वो भी आपस थोड़ी में सी कर बात सकते हैं। मैं आपसे सामने तो समझना चाहता हूँ। हलीम साहब आप बात करेंगे थोड़ी सी? जी मुझसे बात करना चाह रहे हैं आप? जी, करें जी। सबसे पहले सवाल मेरा ये है आपसे कि अल्लाह अपनी सुन्नत को नहीं बदलता, ये हमेशा मैं आपसे यानी आपके जो मकातब फिक्र के लोग हैं ये मिसाल देते हैं कि अल्लाह अपनी सुन्नत को नहीं बदलता, ये बात दुरुस्त है? जी दुरुस्त है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल ये है, अल्लाह की सुन्नत ये है कि अंबिया और रसूल भेजेगा, बंद तो होगा नहीं। हाँ जी ये अल्लाह की सुन्नत है, यानी ये अल्लाह की सुन्नत है कि अंबिया और रसूल को भेज रहा है, तो वो कैसे ये सुन्नत को खत्म कर देगा जबकि अल्लाह सुन्नत बदलता नहीं? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। ठीक। अच्छा पीर साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं चूंकि मैं नलायक छोटे आदमी छोटे हूँ, सवाल अनपढ़ कर आदमी रहा हूँ, हूँ। तो स्टे रियल साहब भी मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, और भट्ट साहब भी मौजूद हैं। अगर आप सवाल उधर को करें ना तो फिर वो बेहतर जवाब मुझे दे सकेंगे। मैं चाहता ये हूँ, मैं समझता ये हूँ कि आप सीधी बात करेंगे। आप बहुत ही सादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से आप इन सब से ज्यादा बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं और सीधा जवाब दे सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना भाई। अच्छा जी। अच्छा, अब इजाजत आप मुझे दें ताकि आगे थोड़ी सी मैं अपनी बात को बढ़ा दूं। चलें करें बात आप। जी, अल्लाह की सुन्नत है अंबिया और रसूल को भेजना, सही ना? सही है। तो कैसे बंद करेगा? बंद नहीं करेगा, चलता रहेगा। अब अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो कभी जिंदगी में क़यामत आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि ये सिलसिले को तो चलना है। इससे हतमी बात ये है कि ये सिलसिला चलना ही है, तो क़यामत तो आएगी नहीं, क्योंकि ये क़यामत तक अल्लाह की चलेगा। सुन्नत है। जी, क़यामत तक चलेगा, ऐसा ही है। कैसे क़यामत आ गई तो बंद हो गया ना? अल्लाह का सुन्नत तो बदल गया। हाँ जी, बंद हो गया। तो अल्लाह का सुन्नत बदल गया है, इसका मतलब है ना आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह अपनी सुन्नत को बदल देता है जब चाहता है। अच्छा अच्छा नहीं, आप जवाब दे देना हलीम साहब। नहीं देखिए, ये जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है ना मेरी, वो ये है कि ये जो भी प्रैक्टिस हो रही है, जो भी ये अंबिया कराम और जो रसूल आ रहे हैं, ये क़यामत तक है। तो ये अल्लाह मियाँ ने क़यामत तक का ही हमें बताया, इसके बाद का तो नहीं पता। जब क़यामत आ गई तो ये सारी जो चीज़ है ये लपेट दी जाएगी, ये सारी मतलब ये है कि अल्लाह ने यहाँ पर सुन्नत तो बदल दी। अगर आप उन लफ्जों में कहो या इन लफ्जों में कहो, बात तो एक मिनट मेरे भाई रहमत साहब, एक मिनट। हलीम साहब, अल्लाह पाक ने सुन्नत तो बदल दी क्योंकि क़यामत तक के लिए रसूल आते रहेंगे, उसके बाद तो नहीं आएंगे। जब क़यामत होने वाला तो सुन्नत तो बदल गया ना। नहीं ऐसे कर ले, लेकिन क़यामत तक की सारी एक्सरसाइज थी। हाँ जी, मैं कुरान से जवाब दे दूं? हलीम साहब नहीं, आप बाद में कुरान से जवाब दीजिए। एक मिनट हलीम साहब। रहमत बाबा अल्लाह और भट्ट साहब, आप इसको 2 सवाल करने दें मुझसे, जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब आप लोग देंगे। जी ना नहीं, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, नेक नीति से कर रहा हूँ। तो नेक फिर आप नीति से 1 to 1 जो भी पीर साहब आप बात जवाब उनसे देंगे, कर रहे हैं, हम उतर नेक जाते नीति हैं। से जवाब दे दीजिए प्लीज। छोटे छोटे सवाल है, छोटे छोटे लफ्जों में आप जवाब दीजिए, आम फहम। जब क़यामत तक के लिए पैगंबर आते रहेंगे, लेकिन एक पॉइंट है जहां जाकर ये जो सुन्नत है आने वाली, ये बंद हो जाएगी। इसको तो आप मानते हैं ना? ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं सही है, सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। क़यामत तक एक्सरसाइज है, उसके बाद नहीं है। मतलब सुन्नत वो जो सुन्नत बदल दी गई। बहुत शुक्रिया। एक और बात देखिए, ये भी तो सुन्नत है अल्लाह पाक की, एक मेल और एक फीमेल से ये दुनिया चल रही है, हम लोग चल रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ, ये भी आके बंद हो जाएगी क्योंकि जब क़यामत होगा ये भी सिलसिला नहीं चलेगा, है कि नहीं? ऐसे ही है, ऐसे ही, ठीक। ऐसे ही। अब अगर हम मानते हैं
کہ ایک وقت اگر سنت ہے اللہ پاک کی جو نہیں بدل رہی، لیکن ایک وقت ایسا ہے جہاں اللہ پاک اپنے سنت کو بدل دیتا ہے. متفق ہیں آپ؟ جی ہاں. تو اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سنت تھی اللہ پاک کی، انبیاء اور رسل کی، ہمارے رسول آنے کے بعد اب یہ سنت بند ہو گئی، اب انبیاء اور رسول نہیں آئیں گے، تو اس میں کون سا یہاں پر ایسی بات ہے جو امر آپ مانے نہ کیا ہے اس میں کیا جی امر مانے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں میں پیر صاحب، سنت جی، بدلی ایک نہیں، منٹ ایک منٹ وہ سنت تبدیل بابا نہیں ہو سلسلہ سکتی. منقطع رحمت ہو بابا چکا ایک منٹ، رحمت بابا جی پلیز آپ جھگڑے کا ماحول برپا نہ کر دیں، پلیز پیر حلیم صاحب صاحب کو جواب دینے دیں. جی جی آپ لوگوں کے منہ سے وہ باتیں کیوں نکلواتے ہیں اپنی مرضی کی؟ لوگوں کے نہیں، آپ مت نکالیں. میں حلیم صاحب سے ان کی دہانت پہ جو بھی ان کو سمجھ آ رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں. لوگ سے میں زبردستی کچھ نہیں کر رہا. حلیم صاحب میں جواب یعنی دیتا ہوں آپ کو. سن لیجیے، دیکھیے ایک منٹ اچھا میری بات کو یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے ہیں. پلیز نیک نیتی سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ بھی نیک نیتی سے جواب دیجئے. گویا کہ ایک عدد ہے اللہ کے ہاں جن کو میں اور آپ نہیں جانتے، انسانوں کی، شروع سے لے کر آدم سے لے کر آخری انسان جب قیامت برپے ہونے والا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ عدد ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن ایک عدد تو ہے کہ اتنے انسان میں بھیجوں گا، میری سنت ہے یہ، اتنے انسان آئیں گے. اس کو مانتے ہیں آپ؟ جی نہیں، کوئی ہاں. غلط ہے. اب اچھا رکیے، اب میں بھی جواب دیتا ہوں. میں آپ بات کر ایک لیں مکمل، میں آپ کو پلیز اچھا اب آپ دیکھیں میرے محترم بھائی، آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ پاک کی میں سنت لیکن بدلے؟ مجھے سن موقع لیجئے دے نہیں دیجیے گا، مانتے ہیں تو دیکھو، میرا تھوڑا موقع سن دے لیجئے. دیجیے گا، پھر برسنی منوائیے گا، مجھے ہماری موقع دے عزت دیجیے میں گا. ہم ہاں یہ مانتے ہیں، زبردستی رحمت مانتے صاحب دیکھیں، آپ ہیں. تھوڑا سا سن لیجئے پلیز. محترم آپ ہمیشہ پیر مذاق کی، صاحب، آپ لوگوں کے منہ میں کیوں الفاظ ڈال رہے ہیں؟ میں نے آپ کہاں کے پہ منہ میں خدا کوئی نے الفاظ کیا ہے؟ نہیں ڈالے. میں حلیم صاحب سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان باتوں کا بعد میں انکار کیجئے. حلیم صاحب میرے پلیز، محترم بس خدا میری نے بات کہاں ختم کہا ہونے والی ہے، اچھا کہ ایسے شاید 2 کرتے ہیں، منٹ وقت لگیں گے. انسان آئیں ایسے گے؟ کرتے ہیں، میری ایسے کرتے ہیں پیر درخواست ہے صاحب. کہ علیم صاحب جواب دے دیں. اب سوالات آ گئے ہیں، علیم صاحب آپ بات ہاں کریں سوالات پہلے. آ گئے ہیں، سوالات آ گئے ہیں، ان سے تفصیل سے بعد میں رحمت ابا، طارق صاحب یا بٹ صاحب جو ہے جواب دے دیں گے، لیکن میں اپنا ایک جواب دے دوں گا ان کو. جی آپ اچھا، اب مکمل کریں پیر صاحب، ذرا اب الفاظ سے جواب. مکمل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک جو عدد ہے انسانوں کی دنیا میں جو آنے والے ہیں، ان کے پاس ایک عدد ہے. اب جب وہ عدد مکمل ہو جائے گی تب قیامت برپا ہوگا، اس کے بعد آدمی نہیں آئے گا. یعنی ایک عدد ہے، سمجھ لیے 1 کروڑ آدمی بھیجنے ہیں اللہ پاک نے. ٹھیک ہے، 1 کروڑ جب آ گئے بس قیامت آ جائے گی، بات ختم. یعنی ایک عدد ہے، اس سے اوپر نہیں بھیجنا اللہ نے. ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اچھا بعین ہی ایک عدد انبیاء اور رسل کی اللہ پاک نے آدم سے شروع ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جو آخری، یہ بھی ایک عدد ہے. ایسا نہیں کہ اللہ ٹب بس بھیج رہے ہیں. اللہ کے ہاں وہاں انبیاء اور رسل کی بھی عدد ہے. یہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے بند ہو جائے گا؟ بھئی جس طرح سے اور سنتوں میں تبدیلی آ جائے گی، بس اتنے لوگ آنے والے ہیں اس دنیا میں، اس کے بعد قیامت. جبکہ وہ اچھا سنت ہے، لوگ آ رہے ہیں. اب اسی پیر طرح صاحب انبیاء اور رسل آتے رہے مکمل ہیں. کر لیں، پھر میں جواب. ہاں، میری بات مکمل ہو گئی. جو میسج مجھے آسان لفظوں میں پہنچانا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب علیم میری صاحب، طرف سے یہ پیر صاحب بہت سے شکریہ پوچھیں، جی رحمت ابا. یہ پیر صاحب سے پوچھیں، یہ کہانیاں کہاں سے سیکھی ہیں کہ اللہ میاں کے عدد ہے؟ وہ کون سا عدد ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یار؟ یہ قرآن میں لکھا جی ہوا عدد ہے؟ دیکھیں پیر یہ صاحب بات مناسب نہیں ہے. علیم صاحب کو جواب دینے دیں، یہ مناسب نہیں بات. عدد وہ پوچھ لیں گے، پوچھنا. علیم صاحب جواب دیں جناب. علیم میں صاحب کے اصل میں سوال آ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ جواب دے دیں، کوئی بات نہیں ہے. اچھا میں صرف ایک فکرہ بول دوں، اس کے ہمارا بعد بھی پھر رحمت سوال ہے ابا. نا، ابھی اس سوال کے بدلے میں ہاں ہمارا جی، سوال پیدا مجھے ہو صرف رہا ہے نا. اجازت دیں کہ میں ایک فکرہ بول لوں، اس کے بعد جی پھر آپ رحمت ابا آپ کر لیں. اچھا ایک فکرہ صرف میں یہ بولنا ہے پیر صاحب. دیکھیے وہ جو سنت، جو میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات بھی سننے کے بعد، اور ویسے بھی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ میاں کی جو سنت ہے وہ قیامت میں اگر جا کے وہ رک جاتی ہے یا وہ بدل جاتی ہے تو اس کو ہم بدلنا کہیں گے. وہاں پہ وہ کہانی ساری لپیٹی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا ہوں، لیکن آپ کی بات آ گئی ہے. اب میں نے اپنا فکرہ بول دیا، اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. رحمت بابا کے پاس کچھ کہنے کو ہے، طارق صاحب نے کچھ بولنا ہے، بٹ صاحب نے کچھ جی بولنا ہے. میں کچھ بولنا چاہوں گا جی، رحمت بابا نے اجازت دیں تے. جی بولو بولو. سر سب سے پہلے بات یہ ہے جی، السلام علیکم پیر صاحب. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ تعین کرنا پڑے گا کہ قیامت جو ہے
یہ کب بنی ہے؟ اب میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی میں اور قیامت اس طرح ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، لیکن آج 1500 سال ہو گئے ہیں قیامت نہیں آئی، اور ولن تجد اللہ سنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ واقعہ ہوا تھا جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگر تو رب ہے تو تم مغرب سے نکال اور مشرق میں اس کو غروب کر۔ ہر چیز کو نا اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے پس منظر میں لینا ہوتا ہے۔ جی تو اس کے پس منظر میں لینا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجنے، اگر قرآن شریف میں امکان رسالت، امکان نبوت ہے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ بھیجنے ہیں، وہ ضرور بھیجے گا۔ اگر انسانیت نے صراط مستقیم کو چھوڑنا ہے تو اللہ نے اس کو سیدھے رستے پہ رکھنے کے لیے اپنے مقربین کو بھیجنا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے۔ اور محمد رسول اللہ کی جو ختم نبوت ہے وہ ایسی شان ہے کہ وہ آپ کو نبوت بخشتی ہے، اس کے فیضان جاری ہیں، ہم ان کے فیضان کو جاری سمجھتے ہیں، نہ کہ ان کی شان میں کوئی کمی کے ہم قائل ہیں۔ تو سنت تو اللہ تعالیٰ کی تبدیل نہیں ہوگی، کسی لحاظ سے بھی نہیں تبدیل ہوگی۔ جی پیر صاحب، جی میں کہا جی ٹھیک ہے، زبردست، جزاک مکمل اللہ۔ ہو جائے تو پھر پیر صاحب کو موقع دیجیے گا، پھر نہیں آگے نہیں دوست۔ ٹھیک ہے، میں نے مجھے جس چیز کا علم تھا، جتنا علم تھا میں نے بتا دی۔ میں کہہ رہا ہوں ایک فرمائیں۔ کیونکہ ایک بات ہم نے کر لی ہے، اب پیر صاحب اکیلے بات کر رہے ہیں تو ان کو ایک فکرہ بولنے دیں، پھر آگے بٹ صاحب اور احمد بابا کی طرف جاتے ہیں۔ نہیں ہے پیر صاحب میرے خیال میں۔ جی احمد بابا۔ نہیں میں ہوں، لیکن بیچ میں بول رہے تھے تو میں خاموش تھا، اگر میری باری ہے تو میں بولوں گا۔ ہاں جی کریں، آپ جواب دیں پھر آگے۔ جی دیکھیں بھائی، اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس طرح بھائی نے بتا دیا ابھی کہ وہاں جو اللہ اپنی سنت نہیں بدلے گا، کس پس منظر میں کہا گیا اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو آپ ہر جگہ اپلائی کریں گے یہ بات بنے گی نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ انبیاء اور رسل وہ اللہ پاک کی سنت ہے اور یہ بند نہیں ہوگا، یہ یہاں پر بالکل ٹھیک نہیں بیٹھتا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی سنت کو بدلتا دے دیتا ہے۔ ایک ٹائم ہے کہ جس میں وہ اپنی سنت کو بدلتا ہے، اس پس منظر میں جس میں کہا گیا کہ سنت کو نہیں بدلتا، اس آیات کو اس پس منظر ہی میں دیکھنا ہوگا، نہ کہ ہمارا دل جہاں کرے ہم اس کو کہیں کہ دیکھو اللہ اپنی سنت کو نہیں بدلتا تو انبیاء اور رسل کیسے بدلیں گے؟ بھائی اللہ پاک نے دنیا میں ایک عدد جو ہمیں نہیں معلوم، ایک عدد انسان بھیجنا ہے، یہ سنت ہے اللہ پاک کی، تخلیق ہے اللہ پاک کی، یہ بات آ رہے ہیں، ایک وقت ہوگا بس بات ختم، اب قیامت برپا ہونے والی ہے، اب کوئی نہیں آئے گا، یہ سنت یہاں پر بدل گئی۔ بآئین ہی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے انبیاء اور رسل ایک عدد بھیجنا ہے، یہ ایسے نہیں بس آتے رہیں گے، یہی سنت ختم ہوگا ہی نہیں۔ بھئی جب تک ضرورت ہے اللہ پاک کو معلوم ہے کتنے لوگ بھیجنے ہیں، کتنے انبیاء بھیجنے ہیں، کتنے رسول بھیجنے ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے ایک عدد انبیاء اور رسل بھیجنا ہے، اور اس کے بعد وہ بند، جس طرح سے انسان کی تخلیق ہے، آ رہے ہیں وہ بند ہو جائے گی، ایک وقت جو ہے آئے گا تو قیامت آ جائے گی، اسی طرح ایک وقت آئے گا جو انبیاء اور رسول کا آمد بند ہو جائے گا۔ جب مکمل شریعت دے دی گئی، مکمل دین آ گیا، اکمل دین آ گیا، یہی جن اور انس کے لیے آخری رسول آ گیا، اب کیوں اللہ پاک بھیجے؟ کس لیے بھیجے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ ہے، میں تھوڑی سی ایک بات اور کر لوں یا بس؟ جی میرے خیال میں آپ کی بات بڑی واضح طور پہ آ گئی ہے پیر صاحب۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک۔ محترم پیر صاحب، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں یا حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جی خدا تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے عددوں کا پابند ہے اور اس نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہے کہ اتنی زیادہ لوگ بھیجنے ہیں، اس کے بعد بند ہو جائے گا؟ پھر اس کے بعد آپ کے نزدیک قیامت کی تعریف کیا ہے کہ سوا نیزے پہ سورج آ جائے گا، سارے بندے پوج جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا۔ قیامت کی تعریف تو پہلے بتا دیں ہمیں، قیامت ہے کیا؟ یہ سلسلہ انسانوں کا تو بند نہیں ہونا۔
हाँ, अगर आप सपोज करें जी क़यामत का मतलब है कि सारी दुनिया मर जाएगी, तो दुनिया में से ही नबी पैदा खुदा ताला ने बनाने हैं, तो ऑटोमेटिकली नबी खत्म हो गए। लेकिन नबियों के आने का सिलसिला जो मकसद है वो तो इंसानों की हदायत है। अगर इंसान है उनको हदायत की ज़रूरत है, चाहे दीन मुकम्मल हो जाए तो बड़े अपना लोग सही जा रहे हैं, उनको हदायत की तो ज़रूरत है। अकमल दीन होने के बावजूद, जैसे मैंने मिसाल दी कि दीन मुकम्मल हो गया, खुदा का नबी भी मौजूद था, उम्महातुल मोमिनीन पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया गलीज़ किस्म का। 50 साल नहीं हुए खुदा के नबी को गुजरे हुए, उसके नवासे को शहीद कर दिया करबला में। दीन अकमल था, मुकम्मल था, नबी उधर थे, खुदा ता रसूलुल्लाह के ट्रेंड जो सहाबा कराम भी मौजूद थे, और ये सारा कुछ होता रहा। तो दीन मुकम्मल का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया को हदायत आ गई, ये तो एक मुकम्मल सिलेबस आ गया। आपको उसको पढ़ाने के लिए बंदे भी तो चाहिए ना, जो उसको समझते होंगे, जो उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। आप यूनिवर्सिटी बना दें जी, मुकम्मल निसाब बना दें, इसका मतलब कि लोग की आप ही पढ़ी जाएंगे। इस बात को आप समझें और क़यामत को समझें। इसलिए अगर इंसानों का सिलसिला बंद नहीं हो सकता, खुदा पाबंद नहीं है, कोई अदद नहीं अपने ऊपर हावी किया अल्लाह मियाँ ने। क़यामत का पहले तारीफ आप बताएं कि क़यामत है क्या, आप समझते क्या है क़यामत को। जैसे वो दूसरे भाई साहब ने कहा कि मेरे और क़यामत एक दो उंगलियों की तरह है, तो क़यामत तो फिर 1500 साल पहले आ गई होनी चाहिए थी, जो नहीं आई। क़यामत को आप समझते क्या हैं, ये बताएं। और ये जो अददों वाली बात है, ये आपने ली कहाँ से, कहाँ से कहानियां बनाई हुई हैं। वो भी कि जी नबूवत जो हजरत आदम से सिलसिला शुरू हुआ था, नबी अकरम पे पूरा हो गया, जितने नबी भेजने थे अल्लाह मियाँ ने अदद पूरे हो गए जी। अभी उससे अल्लाह मियाँ ने ऊपर एक नबी भी नहीं जाना। ये हमें समझाए तो सही, ये कहानियां आई कहाँ से हैं। जी पीर साहब। जी पीर अस्कानी भाई, आप हैं यहाँ पे? जी मैं बिल्कुल हूँ, मैंने सुन ली रहमत साहब की गुफ्तगू। भाई वो क़यामत को शायद नहीं मानते, क़यामत आएगी नहीं, हमारा तो ईमान है कि क़यामत आ जाएगी। बाकी उन्होंने इल्जाम तराशी की कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, ये कर दिया, ये तो मेरे ख्याल में मौजू से रिलेटेड कोई बात नहीं है। इस तरह की बात मैं भी कर सकता हूँ जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। मैं अगर ऐसी थोड़ी सी बात कर लूंगा तो शायद आपको बुरा लगे और दूसरों को बुरा लगे। रहमत की वजह से मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता, हल्कापन इख्तियार करना नहीं चाहता। मैंने संजीदगी से गुफ्तगू की। आपका दिल भी जानता है कि एक वक्त आएगा कि ये इंसानियत जो है ये मजीद नहीं, बस खत्म। हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत है, फिर जहन्नम है, ये हमारा ईमान है, आपका भी ईमान होगा। अगर नहीं है तो एक अलग बात हो जाएगी। जिस चीज से मैं और आप इत्तेफाक करते हैं, मैंने उन्हीं को लेकर आपके सामने एक बात रख दी। बाकी इल्जाम तराशियां मैं करना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में ये आपके हक में, मेरे हक में मैं मुनासिब नहीं समझता। अगर कोई आदमी हल्कापन क़यामत की इख्तियार कर तारीफ लेता उन्होंने है पूछा था बीच और में, उसके क़यामत की जवाब में तारीफ। मैं भी हल्कापन इख्तियार करूं, मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है। अल्लाह पाक ने हर चीज एक कदर, एक मिकदार में उसकी तख्लीक की है, उससे ऊपर अल्लाह पाक ने नहीं जाना। हर चीज एक उसकी मिकदार है। इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर, हमने हर चीज की जो तख्लीक की है, जो तख्लीक हो रही है, उसकी एक कदर है, एक मिकदार है, बस उससे ऊपर वो नहीं है। ये है वो अबदी बात जो अल्लाह पाक ने हमें बता दी। ऐसा नहीं बस दुनिया में आते रहेंगे नहीं, एक मिकदार है। वह कुल्ल शैइन, आसमान बना दिए, जमीन बना दिया, दरख्त बना दिए, उनकी मिकदार है, उससे ऊपर नहीं। अल्लाह जानते हैं उस अदद को, हम तो नहीं जानते। वमा ऊतीतु मिन इल्मिन इल्ला कलील, हमने तो ये दावा नहीं कर लिया कि हम उस अदद को जानते हैं, लेकिन इतना हमें बता दिया अल्लाह पाक ने कि हर चीज हमने एक मिकदार, उस हिसाब से हमने उनकी तख्लीक करनी है और हमने तख्लीक की हुई है। इन्ना कुल्ल शैइन, हर चीज आ गया, जमीनों में, आसमानों में, खलाओं में, फिजाओं में, जो कुछ तख्लीक है उसकी एक मिकदार है। इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर, ये है बात कुरान से। इतनी ही बात कर सकता हूँ, लेकिन माजरत के साथ रामत साहब को कहिए कि बार बार इल्जाम तराशी और हल्केपन को छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया। नहीं, वो नहीं करेंगे जी मुझे जी जनाब। हाँ जी, मैं जवाब दे सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, करें। हाँ जी, देखें पीर जो मर्जी बात साहब, करे,
جو مرضی بات کرے, ایک بندہ بات ختم کرتا ہے بالکل بھی میں اصل میں بیچ میں بلکہ ٹوک رہا ہوتا ہوں کہ جی بات ختم ہوتی ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں. سارے لوگ جو ہے میچور پڑھے لکھے اور سینئر بندے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, کریں بات آپ. جی پیر صاحب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے کہ وہ بلا ضرورت وہ کسی چیز کو نہیں بھیجتا. جب تک انسان ہے, گمراہی ہے, جہالت ہے, انبیاء کا تعلق اس چیزوں سے ہے, تو جب تک گمراہی موجود رہے گی, ہدایت کی ضرورت موجود رہے گی, تو نبی کی ضرورت بھی موجود رہے گی, کیونکہ وہ ضرورت تو اللہ نے پوری کرنی ہے نا. اگر انسان پوری کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسان وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں, اب میں آپ کو سنت تھوڑا سا اور طرف جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. اب انسان کہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ تو بڑا کلیئر الفاظ ہیں, یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے, تو وہ اپنا بیٹا بھی بنا سکتا ہے, وہ ظلم بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود اس کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ بیٹا نہیں بناتا, وہ ظلم نہیں کرتا, اس کے باوجود کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سنت تبدیل نہیں ہوتی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب قیامت بھی اس نے کہہ دیا اب قیامت بھی نہیں آنی. تو جب قیامت آگے انسان نہیں رہیں گے, کیونکہ اس نے محدود کر دیا نا اس بات کو کہ سنت کہاں تک تبدیل نہیں ہوگی, اس نے محدود کر دیا. جیسے اس نے محدود کر دیا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے, کیا کچھ نہیں کرے گا, کرنے کے ہو سکنے کے باوجود اس نے محدود کر دیا اس سنت کے عمل کو جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے, انسان کے ساتھ تعلق ہے قیامت تک. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی قیامت کے بعد نبی نہیں آئیں گے, میں کہتا ہوں کہ قیامت کے بعد بھی نبی آئیں گے. وہ میں بتاتا ہوں کیوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کو بار بار دہراتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر انسان ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اگر تخلیق کرنا چاہے ہماری طرح کی کسی مخلوق کی, تو اللہ پہ کوئی پابندی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں کروں گا؟ خدا تو کہتا ہے میں بار بار دہراتا ہوں اپنی تخلیق کو, جس چیز کا آغاز کیا ہے اس کو بار بار دہراتا ہوں, 3-4 مرتبہ, پتہ نہیں زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں موجود ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جیسی کوئی انسان کی تخلیق یا مخلوق کی تخلیق کرے جن کی روحانی ضروریات اور بیماریاں ہماری جیسی ہوں, تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان پہ بھی نبی بھیج دے گا. تو یہ بات کرنا. اچھا دوسری بات آپ نے کہی جی یہ عدد والی, اگر عدد والی بات ہو اور کتاب بھی کامل ہو تو وہ عدد والی بات بتائی نہ جائے قرآن میں سرے سے ہی, یعنی کہ یہ کامل کتاب کا یہ آپ کے نظریے میں تصور ہے آپ کے ذہن میں کہ عدد تو محدود کر دیا اور قرآن میں خبر ہی کوئی نہیں دی, تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جاتا اچھا اللہ تعالیٰ نے عدد محدود کر دیا. تو عدد محدود کرنے کی بھی دلیل آپ کو قرآن سے ہی لانی پڑے گی. اب میں ایک اور نقطہ بیان کرتا ہوں کہ کیوں نبی کی ضرورت ہے قرآن کے ہونے کے باوجود. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو امت مسلمہ کو یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کی مماثلت بنائی ہے آخری آیت میں. اب یہودیوں کا کیا مسئلہ تھا, ان تورات تو ان کے پاس بھی تھی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود تھی اور وہ ہدایت اور نور تھا تورات میں. تو جو حضرت موسیٰ کے بعد جو انبیاء آئے, کیا حضرت زکریا کوئی نئی کتاب لے کے آئے تھے؟ تورات تو ان کے پاس موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیشہ جہاں پہ کتاب کا ذکر کیا ہے, نبی کا ذکر کیا ہے, کتاب اور حکمت کا مضمون باندھا ہے. کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دی, اور حکمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سمجھ کے, اللہ تعالیٰ نے نبی کی عقل پہ معاملہ نہیں چھوڑا کتاب کو سمجھنے والا, اس کو پھر حکمت بھی سکھائی تاکہ وہ کتاب کو سمجھے, اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھے, اس پہ عمل کرے, اپنی قوم کو وہ حکمت سکھائی. اسی لیے طرح سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ وہ آپ کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور پاکیزہ کرتا ہے, پاک کرتا ہے آپ لوگوں کو. تو اگر حکمت نہ رہے کتاب کی حفاظت کا, تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا کہ کتاب تبدیل نہیں ہو سکتی, اس لیے میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں. اب حکمت جو ہے, حکمت کا تو کوئی ذمہ نہیں اللہ تعالیٰ نے لیا. تو اگر 1400 سال میں اگر یہ اسلام ہے جو نبی کی وسلم نے بتایا تھا, تو پھر وہ اسلام کون سا تھا جو نبی کی وسلم نے اس وقت جہاں پہ وحدت تھی, جہاں پہ بھائی چارہ تھا, جہاں پہ سچائی تھی, محبت تھی, یہاں تو وہ والا اسلام سچا ہے جو نبی کی وسلم نے. صاحب آگے آپ کی بات, پوائنٹ آپ کا بہت کلیئرلی آ گیا. نہیں ایک منٹ, یا تو وہ والا اسلام سچا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, یا آج والا اسلام سچا ہے جس پہ آپ اتنے زیادہ فرقے عمل کر رہے ہو. دونوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتی. تو اگر آج والا اسلام سچا نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ حکمت آپ کے پاس نہیں ہے. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ. ਰਾਜਾ ਜਵੇਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਜਵੇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਲ ਆਹੜੋ ਫਿਰ, ਆਓ ਕਰੋ
ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਦੇ ਆਵੋ, ਕਿਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਲੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰੇ ਮੌਕਾ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ और सानू की फाइल आना तुसी आप ही लटक जाओगे जिंदगी ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। अलीम साहब पीर साहब ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਗਾ, मैं पीर साहब की तरफ जवाब देने लगा कि अगर आपने हल्के लोगों से बात, मुझे जवाब देने दें भाई, जवाब देने दें। अलीम साहब पीर साहब को जवाब देने थे। ओहो मनु तो जवाब दे लें, उसके बाद पीर साहब भी दे लें, तुसीं 3-4 बंदे गल कर लो, इधरों कल्ले पीर साहब भी जवाब देन। ना तुसीं दलाइल दिते ना सवाल। पीर साहब नूं चढ़ावा चढ़िया जे भी ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। पीर साहब भाभी ने मुसलमान ने भाभी मुसलमान ने ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਣ ਲਗਾ ਜਰਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, जवाब दे दियो फिर आप ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਪੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਹੁਣ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। भाभी ने उन्होंने जवाब डाले हाँ जी अलीम साहब ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਵਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਿੰਦਰਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਕਾ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। हाँ जी अलीम फिर साहब अस्कानी भाई को पीर साहब को जवाब फिर अस्कानी भाई को मैं ये कहना चाह रहा था, एक मिनट ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਪੀੜਾ ਕਰੋ, अलीम ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। पीर साहब से बात जारी थी, उनको जवाब ये देने बातें पाकिस्तान के सहरा में फैला दो ਉਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੁੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਤਗੜਾ ਹੋ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾਤਾ ਜੇ। इमरान खान दोबारा ਐ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲੋ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਦਈਏ ਚੱਪੇ ਦੀ ਮੈਦ ਰੱਖੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਤੋਂ। सुभान अल्लाह नारा तकबीर का सिखाई ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਵਾਬ। अलीम साहब यार क्यों करवा रहे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ? ਦਿਓ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਇਹ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ? ਆਖੋ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਖੈਰਦਾ ਹੁਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਆਖੋ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਖੈਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਖੈਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਨਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੋਟਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੋਟਾ ਕਿਹਾ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜਰਾ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਕਾਬੇ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। तू तो कहना सी जा ही नहीं सकता तो जान तो दुआ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ, ਮਰਜ਼ੋਟਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਸੀਸੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, नहीं है ਓਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 10 ਸੀਸੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ यार अलीम साहब ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ੋਟੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ੋਟੇ। सब ने फले उतारो, सब ने उतारो। ਇਹਨੂੰ ਖਮੋਸ਼ ਕਰਾਓ ਮਰਜ਼ੋਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਏ? ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਧੰਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਤ ਬਾਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਹਿਰ ਅੰਜਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਦੋਏ ਲੱਤਾਂ ਫੜੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੋਏ ਬਾਹਾਂ ਫੜੋ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ। ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੋ ਮਰਜ਼ਾਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਵੇ ਉਹ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ। चलो अच्छा, मैं एक गुजारिश करने लगा था पीर अस्कानी भाई आगे कि पीर अस्कानी भाई अगर आपने हल्के लोगों से गुफ्तगू करनी है तो इनके हल्केपन के लिए तो तैयार रहना चाहिए। इसका जवाब जब तक आप इनके लहजे में नहीं देंगे तो कहाँ आराम आएगा। देखिए पहले ही चीख चाड़ा डाला हुआ है, क्योंकि पता है कि जो कुछ हमने लच्चर गुफ्तगू की है इसका अब जवाब ये देगा। मैं काफी देर से सुन रहा था, तो इसलिए इनको जब आपने टैकल करना है तो जिस तरह की ये गुफ्तगू करते हैं इसी तरह से इनको इंजेक्शन देना होता है, वरना बेहतर बराड़ छोड़ दे पीछे हट जाए। इनको हम टैकल कर रहे हैं इसीलिए इनकी जुबान में जब दे रहे हैं। तो खाने काबे जाके ये दुआ करें। ये जो रहमत बाबा है ना, वल्लाह मैंने वीडियो चढ़ाई हुई है टिकटॉक पे, जाके चेक कर। खाने काबे जाके मेरे लिए दुआ कर, या अल्लाह अमर नज़ीर तो साड़ी जान छड़ा, या अल्लाह अमर नज़ीर से साड़ी जान छड़ा। और ये पहला वाकया नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वाकयात हुए, उधर जाके दुआएं करते हैं मेरे लिए। तो इनको खामोश करवाएं, इनको मिर्जाटों को खामोश करवाएं। मैं इनको इंजेक्शन दूं और इनको समझाऊं कि देखो अमरदीप साहब भी वो भी कहेंगे, फिर आप वही कह रहे हैं, वो फिर यही कहेंगे ਇਹ ਭਾਬੀ ਭਾਬੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੇਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਖੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ। मिर्जाई है तू, मिर्जाई कादियानी भी है। मैं मरजइया कादियानिया मक्कियां मदनियां ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਜੇ, ਹੋਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਇਸ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਢੱਕਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਜੇ ਉਬਲਣ, ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਅਮਲ ਲਗਾ ਜੇ, ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਉਬਲਣ ਲਗਾ ਜੇ। ਨਸਬੀਅਤ ਜ਼ਿੱਦੀਅਤ ਮੈਂ ਕੋਕੇ ਵਰਗੀ, ਕੋਕੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗਾ, ਅਮਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਉਬਲਣ ਲਗਾ ਜੇ। ਆ ਮਰਜ਼ੋਟਿਓ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਧਰਨ ਲਗਾ ਮੈਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਟਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਜ਼ੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਨਰਮੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤਾਸੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤ ਉੱਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਤਾਰਨਜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ,